नमस्कार जवाब सवाल को स्वागत करुच्ची मु संदीप मिश्र। आज आमर अतिथि होउचंती कांग्रेस विधायक दलर नेता श्री नरसिंह मिश्र। जवाब सवाल को आपन को स्वागत। आम एवं निकट में जो घटना घटला आपणकर कांग्रेस असेंबली घेराव गोटे प्रतिवाद गोटे रैली जो ऑर्गेनाइज करितला से आम देखलु कि कांग्रेस कर्मी आउ पुलिस गोटे मारपिट है गोटे वायलेंस है ये आम आगुरी भी देखीचु जो कांग्रेस किसी प्रतिवाद सभा करे ये वायलेंस घटे ये गोटे कांग्रेस रे गोटे वायलेंस कल्चर कहीं ग्रो करुच्ची। कांग्रेस दल महात्मा गांधी नीति आदर्श अनुप्राणित से नीति आदर्श चलवा कथा एवं जेहेतु महात्मा गांधी से नीति आदर्श थिला अहिंसा उपाय अवलंबन करी आंदोलन करी ब्रिटिश भाया शक्तिशाली ए देश तोड़ी देता से आम कहीं फेल मारुछु। तो हिंसा एते कौन पे ये तो हिंसा बोलिक मुझे कहबी ना अपर पक्षर हिंसा अहिंसार जवाब देते चली था किंतु जितेबाला पॉलिटिकल मैच्योरिटी न थाए से माने बोध हुए रिटर्ट करी इक्वल फोर्स साधारण सभा मु बारंबार डिक्लेयर कली हिंसा करिवो नाही अहिंसा उपाय आंदोलन करिवो प्रतिवाद जोरदार करिवो हिटिंग सरी न थाए खबर आसिला पुलिस बाड़ौछि बोध हुए किछि पिला आगु पड़े जाइछन्ति एवं यांको पुलिस काहे बाड़ेला गोटे जो अभियोग आछि कि पुलिस गाड़ी रे निया लगेबार गोटे उद्यम कले किछि कांग्रेस रो जो माने कर्मी तापरे हुए तो पुलिस हिंस रही गला क्रिमिनल लॉ किछि प्रोवोकेशन न थाई कोन पुलिस बाड़ेला मोर जहाँ क्रिमिनल लॉयर हिसाब रे अभिज्ञता अच्छी पुलिस आगु जदि डिसाइड करिछि जड़े लोक दंडित करने शास्ति देवाई कि असुविधा पकड़ापी से सबू उपाय अवलंबन करे। कांग्रेस कर्मी सहित भी ये घटना घटला बोली आप कहते ये अभियोग प्रमाण करने पुलिस देखई दो कौ माने टायर जालिया उद्यम करते एवं जदि कांग्रेस पिला टायर जालिया उद्यम करते ताले कांग्रेस कौन एत मूर्ख गुड़ाक अच्छा जो गाड़ी में निआ लगे जाऊे अल्प समय भितर से गाड़ी डीजेल टांकी कि पेट्रोल टांकी पोड़ बर्स्ट करगले भितर जिते अच्छा सब मरीजे से भितर तो थे छात्र कांग्रेस सभापति अन्य नेता मैंने बसते गाड़ी भितर ताने निज पिला जाइए निज नेता को मारे पुलिस कहीं कांग्रेस कर्मी मान को टार्गेट कर पूर्व दिन आम देखलु बीजेपी रो भी गोटे बड़ प्रतिवाद सभा अनुष्ठित होता राजधानी रे अन्य कोटा तो भिन्न कथा यही केस रे मु जेहेतु घेराव करने को जा पूर्व साधारण सभा होती रोड पर परमिशन लेकर कराई मु मीडिया रे देखी कौटी कौन हो जेतिकी निया लगाला ता जदि सत्य एवं कांग्रेस वाला लगे सत्य प्रोपोर्शनेटली पुलिस अटैकटा कौन है सत्य जमी एकदम रेडी होकर अच्छा क्या मारिदेवाई कार गोड़ हाथ भांगी देवाई ताकर फेस जना पड़ुची ताकर कार्यकलाप जना पड़ुची जदि सेठी निया लगेले ए नेशनल पार्टी से ऑफिस भीतर को पशिबे ऑफिसर कबाट भांगे लात मारे ऑफिस भितर वर्कर मान को बाड़े सेठी मुंड फटे देवे भाई कहीं आप भावुं पुलिस कहीं एते एक्शन नेला बिल इट नीड्स इन्वेस्टिगेशन एंड अल्टीमेटली इफ दे आर फाउंड टू बी कांग्रेस एक्टिविस्ट आई विल डिमांड एक्शन अगेंस्ट देम दे मस्ट बी थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी। आम एवं जो आलोचना करुचे कि कांग्रेस जोटा कि महात्मा गांधी को अहिंसा विश्वास करे किंतु आम देखुचु ये वायलेंस बारंबार घटुची 2012 सेप्टेम्बर मासरे भी गोटे परिवर्तन रैली घटी जिते कांग्रेस कर्मी माने गोटे महिला पुलिस को आक्रमण करते और सेते महिला कमिशन मध्य कंपेनसेशन दाबी करिथिला महिला पुलिस को ये घटना बारंबार कहीं घटुची जिते कांग्रेस किछि ऑर्गेनाइज करुची किछि रैली बा किछि प्रोटेस्ट ये घटना कहीं देखुची देखा मिलूँ 2012 जोटा है आई एज क्लोजली एसोसिएटेड विथ दैट अटैक फास्ट पुलिस करछि मीटिंग चालूला टाइटलर भाषण दौले एते प्रबल से बिना प्रोवोकेशन रे कौन पुलिस अटैक करथिला नो सेतेबेले भी प्रोवोकेशन नहीं थिला देयर मे बी प्रोवोकेशन बट दैट डजंट ऑथराइज द पुलिस टू अटैक प्रोवोकेशन जेते भी थाओ जेते भयंकर भी थाओ सो लॉन्ग द मॉब हैज नॉट बीन वायलेंट एंड द मैजिस्ट्रेट हैज नॉट डिक्लेयर्ड द असेंबली टू बी अनलॉफुल, has not passed an order for disperse
and if they don't disperse, then the minimum force can be used. This is the law. तो सेठी माइल्ड लाठीचार्ज हुए आपणकर No. वाटर फायर करा जाए वाटर कैनन मरा जाए सेठी कौन हला वाटर कैनन मरा आइथिला they were shouting, they had not done anything else, they were shouting. पानी माड़ जेतेबेले हला पुलिस ताको घौड़ी आनिछि एवं पिला दौड़ी दौड़ी आइछन्ति पार्टी ऑफिस पर्यंत किंतु कथाटा बिगड़ी गला जेतेबेले लेडी कांस्टेबल ऊपर किछि आक्रमण हला कांग्रेस कर्मी आक्रमण कले तो लेडी भितर जेतेबेले हला धरि नेबाको अच्छा जो माने आईन तैयारी करछन सेउडा मूर्ख स्ट्रिक्टली लिखा है सीआरपीसी रे once the mob is declared unlawful no lady police personnel should go inside or be in charge of anything कहीं लिखा हला पुलिस जानिछि पाइगला अस्त्र देखला भयंकर परिस्थिति होउछि सेतेबेले पर्यंत भावलेंस नथिला टिल द लेडी कांस्टेबल्स प्रेजेंस से भीतर को पसला कहीं से एकला गोटे मॉब सिचुएशन रे से कौन करिवो जड़े महिला पुलिस से मॉब को कंट्रोल कर दबो ताको पठा जाइछि इवन दो दैट इज इलीगल सेतेबेले जेतेबेले मु जुक्ति करिछि ताकर पार्टी चुप होइछि तो सेटा ही पुलिस रो भूल जानि पुलिस को कांग्रेस कर्मी माने बाडेबे गोटे महिला कांस्टेबल को आपण सेटा को भी जेतु आपण जने वकील आपण सेटा को जुक्ति बाडी देबे सेटा पुलिस रो भूल who will obey the law others who don't obey they will be legally punished पुलिस तो आइन जानि छि ना सेक्शन 129 सीआरपीसी रे स्पष्ट भाବରେ सब मॉब प्रोविजन सिचुएशन रे जेते गोटे महिला पुलिस को किछि कर्मी आपण को दलीय कर्मी से माने टार्गेट करूचंती केतेबेले से मु पूरा अस्यूमिंग दैट दे हैव असॉल्टेड बोली गोटे मॉब रे सब बेले ये दौड़ा दौड़ी होउतिबे की कोठी माडी हे जिवो की कोठी जानि करी दिस आर पॉसिबल सेति पई तो लॉ प्रोहिबिट करछि तमे जीव नै बोली करी ताको पठेला किए किंतु एई बळे इंसिडेंट काहे होची जोटा मूल प्रश्न हैला कि जो वायलेंस होची आपण कांग्रेस आपण प्रतिवाद भी जेतेले करू नांती गोटे कांग्रेस रो ओडिसा रे पर्टिकुलरली गोटे वायलेंस कल्चर गोटे दीर्घ वर्ष दीर्घ दशंधि हला हमें देखिछु कांग्रेस रो गोटे वायलेंस कल्चर रही आछि जेतेले शासन जे थिला भी सेमती बहुत इंसिडेंट होउथला जोटी वायलेंस जेतेले ऑपोजिशन रोची भी सेई बळिया घटना घटुछि once somebody is suspected to be a criminal, that person, even if not involved, people will think that he is involved. This public perception really matters. तो कांग्रेस इज सस्पेक्ट You can't say always suspect. दैट I'm पब्लिक परसेप्शन रे से लगी आपण को इलेक्शन रिजल्ट्स रे भी से आसुची नाला हारंतु कहीं परसेप्शन नथिले आ न जितवा लोक 5 थर जितंता कहीं पब्लिक परसेप्शन इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑनेस्ट आई एग्री एवं ऑनेस्टी एते जोर जे गोटे गोटे एमएलए कैंडिडेट को से 2 कोटी दे देबे 5 कोटी दे देबे एटा ऑनेस्टी न हले पाइबे कि से पैसाटा किंतु परसेप्शन टा ऑनेस्ट दैट्स अ पिटी देयर आर मेनी थिंग्स प्ले रोल मीडिया प्लेज ए मेजर रोल आल्सो सो कांग्रेस के एमदी सस्पेक्ट परसेप्शन टा काहे हला कौन से जगह रे किछि हेइथिबो किंतु 12 साल रे कांग्रेस इज नो वे रिस्पांसिबल और 2021 रे गतकाली इंसिडेंट नो everything was started by the other side. Everybody is not Mahatma Gandhi, but they should behave like Mahatma Gandhi or in favor of his ideology. साधारण लोक कौन हुए आज जदि किए चाबड़ाटे मारिदेला आम ए गांधीयन प्लीज इनती कर आम जिते जहाँ कहले भी कर कि एव्री एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बर्तमान से थियोरी न्यूटन्स थियोरी इज नाउ एप्लिकेबल सो दल भितर भी जेतेले आपणकर किछि डिफरेंसेस रहउची आमे सेतेले भी देखुछु एई थियोरीटा लागू होउची आ कांग्रेस भवन भितर एबे सिना पुलिस पसिकी अटैक कला बिले आपण कर कांग्रेस रो निज कर्मी माने कांग्रेस भवन भितर वायलेंस करूचंती दुआर भांगुचंती कबाट भांगुचंती पीसीसी सभापति को ऑफिस कुचंती सो एई थियोरीटा आपण सेतेबेले काहा को आपण दोष देबे अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द मोनोपोली ऑफ द कांग्रेस इन द स्टेट That's not the monopoly. But why Congress? BJP जो आपण जेतेले गांधी को आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करूचन जो दल गांधी को आइडियोलॉजी रे विश्वास उचित एवरीबॉडी शुड टेक ए भाव ऑन दैट एंड डू अकॉर्डिंगली ता संगे संगे मु कहली वर्तमान महात्मा गांधी बाहरिबे नहीं आई एम टॉकिंग ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन और रियलिटी होउची किंतु पार्टी भितर माड़ लागिबाटा
ବିଜେଡି ଦଳ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉନାହାନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଭିତରେ? କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାୟୋଲେନ୍ସଟା ଆମେ ଅଲଗା ଦଳରେ ଏତେ ଦେଖୁନୁ ଯେତେ କହିଲା? ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କଂଗ୍ରେସରେ ଏ ଘଟଣା ବିଜେପି ସଭାପତି was assaulted inside the office. Here at least the president has not yet been assaulted. his office has been assaulted, attacked. ବିଜେପି ସଭାପତି yes ନାଇଁ PCC president's office has been ନାଇଁ, attacked by youth activists. ହୋ ହଲା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କବାଟ ଫବାଟ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଏ କରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ପିସି ସଭାପତି is yet to be attacked ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସଭାପତି was attacked PCC ସଭାପତି ବି କେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ ଏଇ ଯଦି କଲଚର ଚାଲିବ କିଏ କହିବ nobody can predict the future କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି it is not the monopoly of the Congress alone ଏ ଫୁଲବାଣୀରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯାଇଥିଲା that's a open war where he had to threaten and to come back କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ଗେମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 କେମିତି ବେଶୀ ବିଜେପି ସଭାପତି ବିଜେପି ବେଶୀ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି When ଦଳ Mr. ଭିତରେ when Mr. ଦଳ Panda- ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ No, no, ପ୍ରତିବାଦ no. କରୁଛନ୍ତି when ସବୁବେଳେ Mr. କଂଗ୍ରେସ Panda ବ୍ର when, ଆପଣ ଦେଖିବେ when Mr. Panda was attacked in the party office ମୁଁ ତ କହିଲି ସେଠି ସଭାପତିକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେ ସଦସ୍ୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି ବୋଧେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ହେଇନି ନୁହେଁ ଏ ସବୁଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସରେ ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଯାହା ଆସେମ୍ବଲିରେ ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆସେମ୍ବଲି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅପୋଜିଟ୍ ନୁହେଁ ଅଛି ଦେୟାରଫୋର୍ ଆଇ ସେ again I repeat it's not the monopoly of the Congress alone unfortunately which deserves to be condemned and I have no hesitation in condemning everybody is doing that ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆପଣ ନିଜେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି you can pass on this question ନାଇଁ କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ବି ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୋ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ୱେରେ ଅହିଂସାକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ସାର୍ ହିଂସା ବୋଲି ନିଏ ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ଟା ହିଂସା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ରେ କିଏ କେବେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛି କି ମରିଛି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲେ ସେଥିରେ ଏବଂ ଅଲଗା ଓପିନିଅନ୍ ବି ଦେଲେ ଏପରି ବି କହିଲେ ଯେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରର ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରୁଛି ହେଲା ଏଥିରେ ଦରକାର ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ତ ଦରକାର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଫାର୍ମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରକାର ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଗେଦରିଂଟା 1000 ହେଇଥିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର କାହିଁକି ମୋ ଫାର୍ମରେ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା that's unfortunate I was going through the Googles ସେ ତ କହିଛି it's a protest is a fundamental right ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେହରେ ବାଜିବ ଆପଣ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେବେନି ବୋଲି କ'ଣ କହିହେବ ନମ୍ବର 1 ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ରେ ଯଦି କିଏ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଉଥିଲା ତ ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ ସେ ତ କୋଉଠି ବାଜିଲା ମାନେ ଫାଟିଯିବ କୋଉଠି ବାଜିଲା ମାନେ ଫାଟିଯିବ ଟମାଟୋରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପାଚିଲା ଟମାଟୋରେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ତା ବୋଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଅପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଟେସନ୍ ଦିଏ ଲେଙ୍ଗୁ ମିଶ୍ର ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦିସ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ will say let law go to hell ନାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଓକିଲ ଆପଣ କେସେସ୍ ସାଇଟ୍ Obviously, କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ Googles-ରେ ସାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜିଟାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ ନା ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବେ ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଟମାଟୋ ମାରିବନି ବୋଲିକି ଏମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିନଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ସରେ ଖୋଜିବେ ଏଇଟା ସିନ୍ସ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ସରେ ପୁଣି ପଚାରିଲି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ଟା ଦୋଷାବହ କି ତ ଗୁଗୁଲକୁ ଆପଣ ରେଫର କରିକି କ'ଣ ଆରେ you have to refer somewhere. ଆଜ ଏ ଲୟର ଆପଣ ତ ଆଇନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଇନ ଗୁଗୁଲ ପୁରା କହୁଛି ମୁଁ, ଆଇନ ସେଇଟାକୁ ଅନୁସାରେ- ଆପଣ ଆଧାର କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାନ୍ସ ନେବେ ମୁଁ ଆଧାର କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ବରଗଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଥିଲା କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଲା what is the dominant intention of the accused to annoy somebody or to injure somebody or to protest the mode of protest some people may not like ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଇକିରି ପ୍ରମାଣ ହେଇକିରି ବି କନଭିକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ହେଇଛି ଦେଖେଇ ଦେବ ମୁଁ ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଅତ ଲ ହିସାବରେ କହିଲି ମୁଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥିବ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟମାଟୋ ମାର ବୋଲି ତ କହିନଥିବେ कि मारी पारो बोली तो कोई नथिबे इट इज आर्गुइंग सेंटिमेंटली एंड टेक्निकली आई हैव नो डाउट इन माय माइंड दैट दिस इज नॉट एन ऑफेंस वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି
न थाए गोटे सुप्त अवस्था कांग्रेस थाए किंतु हठात गोटे गोटे समय हठात एत मिलिटेंट एक्टिविटी आम देखा पाचु ये कौन पे किसी कंसिस्टेंसी रोनी कांग्रेस एक्टिविटी ओडिशा रे एजिटेशन गोटे माध्यम जोटिकी आम लोक किसी वार्ता दे पारू एवं लोक पाक जापर एजिटेशन ही नुआ नेता सृष्टि हमें कांग्रेस बहुत दिन बोधे क्षमतार रहीगला लड़ाई करने मनोवृत्तिटा भरीगला यहाँ मोर एनालिसिस आई एम नॉट वेरी ओल्ड इन कांग्रेस बट दिस इज माय एनालिसिस मैंने नेशनली और राज्य रे दुई जगह सबुठ जो जगार कांग्रेस लिटिल लेफ्ट टू द सेंटर होती लाइक केरल सेठी बंचिकी रही सरकार को आउ 5 वर्ष से जाऊँगी एथर टे व्यतिक्रम है लिटिल राइट टू द सेंटर जो अच्छी से थोड़े माड़ खाईगले कांग्रेस आ ऊपर को उठी पार ओडिशा रे कौन टिके सेंटर रू टिके लेफ्ट को कांग्रेस रोची ना सेंटर को टिके राइट को रोची एठी आइडियोलॉजिकल स्टैंडटा कौन ओडिशा कांग्रेस रो ना किसी आइडियोलॉजी नहीं ओडिशा कांग्रेस ओडिशा रे रिटन आइडियोलॉजी ये सोशलिज्म प्रैक्टिस कौन करछन किसी आइडियोलॉजी तो दुसुन ताले अर्थनीति एते विकास केमती हला नहीं ओडिशा रे एबे जो किछि दशन दियला इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड other things relating to economy आम जो लेफ्ट टू द सेंटर राइट टू द सेंटर बोलूँ इट मेनली बेस्ड ऑन इकोनॉमी राइट पॉलिसी ऑन इकोनॉमी इट टेक ए सिग्निफिकेंट टर्न व्हेन मनमोहन सिंह वाज ए फाइनेंस मिनिस्टर नरसिम्हा राव सेना नेशनली हला किंतु इधर सबआडे प्रभाव पड़े सबार प्रभाव पड़ला जे ओडिशा रे जे नेतृत्व नौचंदी कना आपण कम्युनिस्ट दल रे थिले तापर जनता दल रे आपण थिले मंत्री भी थिले तापर आपण कांग्रेस रे दीर्घ वर्ष ला अछन टेक वन करेक्शन मु जनता दल रे केबे नथिली मिनिस्टर थिले बिजू there पटनायक was an agreement and this is the house there was an agreement between the communist party and Biju Babu in this house only तो आपण टेक्निकली जनता दल केबे जॉइन कर नथिले Never, जॉइन never, करथिले never. तो आपण जनता दल बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड रो भी ओडिशा प्रेसिडेंट थिले बिल्कुल मु जनता दल केबे जॉइन करनी आपण जेडीयू रो ओडिशा सभापति थिले गोटे समय रे जतले पार्टी स्प्लिट कर मंत्री थिली सभापति थिली सबु थिली आज्ञा किंतु मेंबर नथिली अच्छा मेंबर नथिले सेटा मु टेक्निकली स्टैंड एवं करेक्टेड मु सरागु किंतु आपण बिजू पटनायक परे भी जनता दल लेजिस्लेचर पार्टी रो लीडर थिले सेट आज्ञा तो आपण लीडर जतले रहउचंदी आपण मेंबर नाहंती बिली कोन ये कुआ जाय बड़े पारे बड़े विचित्र काम जने करि पारे तो टेक्निकली आपण मेंबर नथिले किंतु लीडर आई थिले रिफ्यूज टू बिकम ए मेंबर ऑफ जनता दल किंतु आपण लेजिस्लेचर पार्टी रो लीडर हेतिले हला ये गुडा अलगा पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स माने ऑन रिकॉर्ड रखले भारी असुविधा नहीं मु जो I can just give you one hint. The Communist Party's policy was adopt any means to achieve a good end. 180-degree opposite to Mahatma Gandhi. For achieving a good end, the means must be good also. The Communist Party लोक केते जे ऑर्गेनाइज रे थिबे जानत रे हो लोकंकर कि अजानत रे हो nobody can say that. आपण माने कम्युनिस्ट चिंताधार रे जने विश्वास करबा व्यक्ति आपण जनता दल तापरे कांग्रेस को माध्यम करचंदी सेही कम्युनिस्ट एंड गुरा को आपण साधित करबा पई I can only tell you, in the house, I must have said half a dozen times, I was a communist, I am a communist, but now I am a member of the Indian National Congress and its MLA. यू आर ए मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस किंतु विथ ए कम्युनिस्ट लीनिंग जोटा माइंड भीतर को पशि जाइथिबो ताको पूरा मूलोत्पाटन करिया बेले हबो कि सो विदाउट बिहेविंग एज ए हिपोक्रेट आई हैव टोल्ड व्हाट इज इन माय माइंड तो मु सही कथा कहतली ओडिशा कांग्रेस रो जो लेफ्ट ऑफ सेंटर लीनिंग टा जोटा मनमोहन सिंह को परे जो सेरा तो आपण एकला अछि ना। इकोनॉमिकली जो चेंजेस होउची मु तो- एठी मु गोटे एकला अछि। अभियोग होउची आपणकर कांग्रेस लीडरशिप जेतु तांकर जी अछंती पीसी सभापति तांकर गुडे बिजनेस इंटरेस्ट अछि तांकर सेमती गुडे लेफ्ट ऑफ सेंटर लीनिंग पई से जणा नुहंती सी तांकर बिल्कुल नुहंती। रादर तांकर गोटे बिल्कुल नुहंती। कैपिटलिस्ट लीनिंग पई बेसी तांको लोक जानि छथि बिल्कुल नुहंती मोर लेफ्ट लीनिंग बहुत जिनस बाहर मु लुचेले भी बाहर बट पब्लिक परसेप्शन इज आई वाज इन जनता दल आई वाज इन ओडिशा गण परिषद पब्लिक परसेप्शन 1993 to 2004 I was not affiliated to any party but I was associated to these two parties. कांग्रेस लीडरशिप रो जो
गोटे क्राइसिस देखा जाउची ओडिसा रे बारंबार दल भितरु भी स्वर उठुची that is not the- कि सेटा ए जो आइडियोलॉजिकल लीनिंग टा किछि क्लियर रहउनी बोली भाबुचन सेटा अफेक्ट करछु मोर पाई किमा मोर आइडियोलॉजी पाई कांग्रेस वीक होउची कि भाग होउची आपणक आइडियोलॉजी पई कोनी मु कहली जे पीसीसी सभापति अछंती हुए तो आपणकर दलर जो आइडियोलॉजी रहया कथा कारण विभिन्न समय रे हमें विभिन्न प्रकार कांग्रेस रो जो डिक्लाइन टा देखुछु सेठी गोटे आइडियोलॉजी रो भी गोटे रोल अछि जो परसेप्शन टा party- अफेक्टेड होउची A party, if sticks to one ideology, its root goes down and down. It becomes strong. There may be temporary failures. But when you say something and do something else, the weakness starts. गोटे हिपोक्रेसी हे गला सेठी People understand. So long I am in the party, I am bound to follow all the policies of the party to which I now belong. तो किंतु आपण दल भितर ए जो कथा कहउछन्ती एठी गोटे अनुशासन कथा गोटे डिसिप्लिन कथा आछि किंतु कांग्रेस दल भितर आमे बहुत समय रे देखुछु से बडे डिसिप्लिन बहुत नेतांकर नाही बारंबार कांग्रेस रो निजे जो माने विधायक अछन्ती जो माने टाणुआ नेता अछन्ती से माने दलर सभापति पीसीसी सभापति को विरुद्ध रे भी स्टेटमेंट दउछन्ती जाईकी कांग्रेस हाई कमांड को पाखरे भी फेर दउछन्ती सो ये जो इनडिसिप्लिन टाको आपण कांग्रेस दल भितर केमिति आपण रोक लग Indiscipline in any party will ruin the party. that has ruined the Congress in Odisha. No, it is in extremely weak position now. Is there any doubt in it? In future, whether it will ruin or not, आपण कोन रिवाइवल रो किछि साइन देखुछन्ती politics, anything is possible. ये सब संभव किंतु दल रे जो गुडे नेता हमें देखुछु दल छाड़ी के पळौछन्ती अलगा दल रे जॉइन करछन्ती More- दल more ऊपर शेषरे आस्था आसे- रखुनांती No. One of the reason is, ସେମାନେ ଯଦି really politician, elected ହେଇଗଲେ ଜଣେ MLA ହେଇକି ସେ politician ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ. If really is a politician, ତାହେଲେ ideological difference ହେଲେ ଯିବ. ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କେତେ ଭାଗ ହୋଇଗଲାଣି ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକରି ତ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ. ସେଇ ପଲିଟିକାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଜେନେରେସନ ଲିଡର ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପରା ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ many come to the party for various other reasons other than politics ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେଲା ସିଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ହେଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରୁ Which is not- ବେଶୀ ବେଶୀ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଆମେ ସେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଗରିବର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳୀ ବୋଲିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହିବେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ଟେବୁଲ୍ ଟର୍ନସ୍ କେମିତି ହାଉ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଟର୍ନ କିଛି ତ ସାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ମେ ବି ବଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆଫେୟାର୍ସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଯଦି କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି ହେଉଛି ନେତାକୁ ରଖିପାରୁନି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସିଗ୍ନାଲ ଓବିୟସଲି ଦି ସିଗ୍ନାଲ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ସମୱେୟାର ୱି ନିଡ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରୁନି 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ବେଙ୍ଗଲରେ ତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏଥର ତ ଶୂନ ହେଇଗଲା ଆମେ ହେଲେ ନ ଅଛୁ କ'ଣ ଶୂନ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଇଟ୍ ମେ ଗୋ ଅପ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ହଉନି ରିଜନ୍ସ ତ ଏଯାଏଁ No. କଂଗ୍ରେସ No, ନେତା no. କିଏ ବି ଆମେ- ରିଜନ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଟା ସେ ଖାଲି ଜଣେ ନେତା ଆଉ ଜଣେ ନେତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହନ୍ତି ଲିଡରସିପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠି କହନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ତ ଭୟଙ୍କର କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ବାହାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସଫା ହେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସଫା ବେଙ୍ଗଲରେ ବି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସଫା ଏହା କରି କରି zero ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ବି କ'ଣ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସଫା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କେରଳରେ କେମିତି ତ କେରଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି ତ। ଆପଣ ଅଲଗା ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆପଣ କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ କରିକି ଖୁସି ହେଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ୱେଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ ରେଦର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଥିଲି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶୁଛି ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାହା କରିନଥିଲି ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେସ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ଏ ଯେଉଁ ରଜା ରାଜଡ଼ା ସଚନ को हेट करें एवं जेहेतु कम्युनिस्ट पार्टी दुर्बल हो गलानी दिस ऑल्सो आई सेड एवं कांग्रेस एकमात्र पार्टी जे हाँ फ्यूडालिज्म एंड कम्युनालिज्म को ओपाड़ी फिंगी दे पारिबो
ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଅଫର୍ ଯାଇଥିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆପଣ ସେଇ ଜନତା ଲାଇନ୍ଟାକୁ ପ୍ରିଫର ନକରି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବାକୁ କାହିଁ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ସମୟରେ? ଅଫର୍ ନଥିଲା ନା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଯେ ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୟାର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ଜନତା ଦଳ? ନାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆର୍ ଦେ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ? କିଏ କହିବ ଯେ ମୋର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲିକି? ସେଣ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି। नो, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଆଇ ଏମ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଜନତା ଦଳ ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଥିଲେ ବି ସେ ସବୁ ତ ସେଥିରେ ବିଜେପି ବି ଥିଲା, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲିନିଂସ୍ ଥାଏ। କିଛି ଥିଲେ। ତ ଆପଣ କାହିଁ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ? ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ କାହିଁ ପ୍ରିଫର କରିନଥିଲେ? I never accepted Navin Patnaik as my leader. Navin Babu 99 रे when he was central leader आमे बसिथिलु ये जो कोलफिल्ड गेस्ट हाउस रे मते जो माने नेई कि जाइथिले नलिनी महांती मरि गेलेनी, दिलीप राय बंची छंती, प्रफुल्ल गड़े बंची छंती, मते नेई कि गले जे आमे मिसी जीवा बीजेडी संगे। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ। ସେ ଯେ ଯାହା ମୁଁ ଜନତା ଦଳରେ ବି ଥିଲି, ୟୁନାଇଟେଡରେ ବି ଥିଲି, ସବୁଠି ଥିଲି, ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟିଂ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଫ୍ ଏନି ପାର୍ଟି। ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରିପିଟ୍ ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ରେକର୍ଡ। ମାନେ ଦଳର ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଦମ ଟେକ୍ନିକାଲି। ଗୃହର ନେତା ବି, ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ମୁଁ ହାଉସରେ କହିଛି ବି ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ମାର୍କ୍ସିଜମ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କାଗଜ କଲମ ଧରିକରି ବସିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ହି ସେଡ୍ ନରସିଂହ ବାବୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଦି ଅଫର୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଜଏନ୍। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2000 ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଦି ରାଇଟିଂ ୱାଲ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ମନା କାହିଁ କଲି? କାହିଁ ମନା କଲେ? ଦେର୍ ମଷ୍ଟ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରିଜନ୍। କ'ଣ ସେ ରିଜନ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ହି ୱାଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟୁଡାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍। And for your information, I said it also. ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଯିଏ ଯାଇକରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େକୁ ପଚାରି ପାରିଥିବେ କି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ଜଣେ ତ ମରିଗଲେଣି। ସେ ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ। ବୋଲେ ହଁ ମୁଁ ଏକଲା ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ଅଫସୋସ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ପଦ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଆହୁରି ହୁଏତ ଆହୁରି କ୍ଷମତା ପାଇଥାନ୍ତେ? I had no craze to be a minister. ଯଦି ମୋର ପାୱାର କ୍ରେଜ୍ ଥାନ୍ତା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଜଏନ୍ କରିନଥାନ୍ତି। ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠୁ ଇଲେକ୍ସନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଥରେ ଜିତିଛି, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମି। 2004ରେ 2004 ସେଠି ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଡିପୋଜିଟ୍ ଫର୍ ପିଡିଏଫ୍। ଇଭିନ୍ ବାଳଗୋପାଳ ହୁ ୱାଜ୍ ଭେରି ପପୁଲାର, ହି ୱାନ୍ସ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଜରେବଲି ଲଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍। ପିପୁଲ୍ ଦେ ଆର୍ ହେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଆଇ ଉଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ଚାନ୍ସ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ମୁଁ ଗଲିନି କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ମୁଁ ମିଶିବି ବୋଲିକରି। ନାଇଁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଆପଣ ଦଳ ଭିତରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଗୋଟେ ଟାସିଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆସେମ୍ବଲିରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ବାହାରେ କ'ଣ କେବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବିକଜ ଆଇ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍। ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତର ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଦିଏ, ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ till my death, taking into consideration my age. ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ହୁଏତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ହୁଏତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କେବେ କେବେ ଆପଣ କେବେ କେବେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। If I tell the truth which goes in favor of the government, I don't mind who says what. And ultimately, what I had said in the past has been accepted by others. Take for example, in Pori case, what was my statement? And my statement and demand was accepted by the Chief Minister. If somebody will say, this shows he is going to... ସେଇଟା ବି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ କି ଆପଣ ହୁଏତ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିବେ, ତାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ଦାବି କରିବି ଯଦି ସେ ହଁ କହିବ,
ताले मु ହେଇଗଲି ताले मु गोटे एग्जांपल दउची ନା ଆପଣ ଦଳର ନେତାମାନେ ବି ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ମୋ ଦଳ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ମି। ମୋ ଦଳର ନେତାମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର ଗିଭେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ସେ ଇଟ୍ ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ହ୍ୱାର୍ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଅତଏବ ଇଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସେଠି ମୁଁ କହିଦେଲି ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେଲା। ତାମାନେ ଆଗରୁ ବି ସେ କହିଥିବ ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁ କହିପାରିଲାନି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହ ନାହିଁ ବୋଲିକି। କାହିଁକି ଆଗରୁ ଆପଣ ପରୀ କେସ୍ରେ ଆଉ ମାହାଙ୍ଗା କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଥିଲୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରର, ମମିତା ମେୟର କେସ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ତ କହିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଫେରେ ହେଲା କେମିତି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କଥା ବୋଲି ଆପଣ ହୁଏତ ଟିକେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ କଥା ଆଗ୍ରେସିଭ ନୁହେଁ, ହେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଥା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ମମିତା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଟିକେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ଲ ମିନିଷ୍ଟର କଥା, ଲ ମିନିଷ୍ଟର କଥାରେ ମାଇ ଭ୍ୟୁ ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଏ ଟର୍ନ। ହ୍ୱାଇ? ବିକଜ ଅଫ୍ the way magistrate's order was flouted. I always go through the papers. If I am satisfied, even 5-10%, I say something. Maybe a little twist this side or that side. But something which I know is not genuine, whoever condemns me, I will not change my mind or change my. And ultimately, AICC has accepted whatever I have said. Just today, media ବାହାବା ନବା କିମ୍ବା ମୋତେ ଗାଳି ନ ଦେଉ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା କିମ୍ବା ଓଲଟା କହିବା, ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖୁ ପାଇବନି। ତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କେବେ ବଦଳିବେନି। ମୋର ବେସିକ୍ କନଭିକ୍ସନରୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିବେନି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଫେରି ଫେରି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିସ୍ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଜ୍ ଏନି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସ୍କ ଦେମ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ହର୍ଡ ଏନିୱେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ where the government demands the resignation of the leader of the opposition? Opposition leader resignation demand କରିବ ସରକାର ଏବଂ କହିବେ ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡରକୁ ଆମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଦାବି ହେଇଥିଲା। ୟେସ୍ ମାଇ ଏଫିସିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ବାର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ସମବଡି କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଯେ ପାଇନଥିଲା ମୁଁ ଗୃହରେ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଥିଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ କଥା ହେଉଛେ, ଆମେ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ତ ଯେଉଁ 60 ଡେ ନର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା ତ କେବେ ବି ପାଳନ ହେଉନି। ଆପଣ ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ବି ଯେଉଁଭଳିଆ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? What is democracy or a parliamentary system of democracy? The government shall answer to the question of the opposition. Government cannot ask a question to the opposition and expect an answer from them. ତ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ବାଟ କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବା? No. This is the system. ରାଇଟ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ସ୍ପିକର ଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍। ହି ମଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦି ଅପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘଣ୍ଟ ବଡ଼ା ହେଉଛି। ଆମେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିକି ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳିବ? ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ତ ପ୍ରତିବାଦ କରାହେଉଛି। Day 1 1 ତାରିଖ I gave in writing suspend question hour, suspend all other business because of the sensitiveness and importance of Mamita Mayor's murder case that be discussed. କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କାହିଁ ଏତେ ଡର? ପ୍ରବଳ ଭୟ, ଟିକିଏ ନୁହେଁ ପ୍ରବଳ ଭୟ। ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ବି ଥିଲା ମୁଦାଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେସବୁ ଇଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା ପରେ ସିଂହନାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ପୁଣି ରିକ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ? Whatever evidence was available has been destroyed. New evidence can be collected. Take for example, law minister case, whatever investigation was made, there was no Mahanga case. Mahanga case. There was no case against the minister, and therefore his name was omitted from the charge sheet. What the magistrate said? କିନ୍ତୁ କନ୍ସପିରେସି ଆଲିଗେସନ୍ ହେଉଥିଲା। କହୁଛି ପରା କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା କିଏ ପୁଲିସ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଲା ନା, ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଇବାର ପାୱାର ମୋର ନାହିଁ, ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କର ଏବଂ ଫୋନ୍ ସବୁ ଯାକ ନମ୍ବର କିଏ କାହାକୁ କଥା ହେଇଛି ବାହାର କର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆସିବ, ସାଇନ୍ସ ହାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ଟୁ ସଚ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏକ୍ସାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଉଟ୍। ମୁଁ କହୁଛି କୌଣସି କେସ୍ରେ ଦୁଇଟା ଏଫଆଇଆର୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା କେଁଗାଁ ଥାନାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ,
पुलिस ताको केस रजिस्टर कलानी गला तापर आसला सिंधेकला पीएस को से कौन लिखाई से एफआईआर रे ता भाई देछि झीर भाई लिखाई 8 तारीख दिन अक्टोबर 8 हाँ ममिता बस रे गला से जो काम करतला सेठी को जाउतला बाटरे बलांगीर कलाहांडी बॉर्डर रे चांदूतरा बोली जगह अच्छे से जगार गाड़ी ओह्लैला ममता गोविंद साहूर 4 व्हीलर रे गला है ये किडनैपिंग केमती है स्वेच्छार आसला स्वेच्छार ओह्लैला स्वेच्छार ता गाड़ी रे गला तापर शॉपिंग कला तापर पहुँचला से स्कूल कॉलेज प्रेमिसेस को ये किडनैपिंग कौटी है ये तो पुलिस नहीं लिखी किंतु एफआईआर लिखाई किडनैपिंग बोली ता माने हला इटा स्वेच्छा दिया जाए नहीं ता भाई लिखी नहीं अतः प्रथम रिपोर्ट जोटा एफआईआर कहती तार गुरुत्व जी था एविडेंस से गला ममितार माँ भी मत कही मुझे फास्ट 20 तारीख गली से कहता मो झील फोन करता मु पहुँचली बोलिक पहुँचली माने कौन लक्ष्यस्थल में पहुँचली पुलिस फरवर्डिंग रिपोर्ट भी लिखुची दिन 12टा बेले से तार कॉलेज जो रोला से पहुँचला गोटे सप्रेस करागला फर्स्ट रिपोर्ट तार एक्सप्लेनेशन किसी ना एवं नहीं पाइनु बोली कहि पारे कहीं आपण भाबुचंती आमे नवीन पटनायक को दीर्घ वर्ष देखिछु तांको मुख्यमंत्रीत्व काल रे सी किछि एमती अभियोग आसिले मंत्री को तुरंत बर्खास्त करंती तांकर कैबिनेट रु कलीग होंतु जी भी होंतु नीरव अछंती किछि एक्शन नौनांती कोन आपण भाबुचंती ता भितरे कोन घटना अछि केवल संदेह सेना करि परिबा कहि तो परिबा नहीं सेंसेशन हो जाता जदि इन्वेस्टिगेशन होता गवर्नमेंट फॉल भी कर जाई पारे से आशंका थाई पारे कहीं गोटे स्कूल कॉलेज रे जौन व्यभिचार काम होथुबो सेठी जाइकरी मंत्री माने राति रे सोउथिबे मंत्री माने कहउथिबे जे मते युवक भलिया लागे मो कॉलेज को आसिले एटा किछि इंडिकेशन दउ नै प्रमाण नुहे ये किंतु किछि इंडिकेशन दउछि माने किछि अभियोग पुलिस स्वीकार करुछि कहीं इन्वेस्टिगेशन करने कहीं करने निजे तो एफआईआर करिछि क्रिमिनल कन्स्पिरेसी एफआईआर फास्ट थिला 366 किडनैपिंग किंतु कोर्ट को जतबे फॉरवर्ड करुछि सेतबे हला 302 201 माने डिस्ट्रॉइंग एविडेंस 120 बी क्रिमिनल कन्स्पिरेसी ताले क्रिमिनल कन्स्पिरेसी पार्टा वर्तमान सुधा जहाँ रेकर्ड अच्छी पुलिस जदि डिस्क्लोज आप किसी न सिक्रेट रखी तो मुझे कहीपर आम एंटायर कॉपी मागिछु कोर्टर जहाँ सब अच्छी से ये बाबद इन्वेस्टिगेशन बेले गोटे अक्षर भी नहीं फर्दर इन्वेस्टिगेशन मिल पारे विभिन्न प्रकार प्रतिवाद करि आछंती बीजेपी भी विभिन्न प्रकार दाबी करि आछी सरकार जदि मानिबेनी ताले कोन आपण पदक्षेप नेबे अच्छा जन विरोधी दल कौन करें कि जन व्यक्ति कौन करें कोर्टर आश्रय नहीं पारे आपण सुकोट जिबे केस को नहीं आगे तो हाईकोर्ट को जावा किछि आपण योजना करछंती मु जवाब देती तार बापा माँ को दरकार मु कला कोट पिंधि बोल तो केबे पिंदिबे कलाकोट नरसिंह मिश्र पुण थरे दिन को जो परिस्थिति बदली बदली जाऊँगी ड्राफ्ट भी बदली बदली जीव तार बाप भाई को गेन ओवर करदे तार वीडियो रेकर्डिंग अच्छी मो पाखे मंत्री विरुद्ध रे कही गोविंद साहू विरुद्ध रे कही यौन निर्यातना कथ कही से बर्तमान ताकू किसी कहूनी तापर जे रिपोर्ट करिथिबो से एमिति केस करिजिवो हाईकोर्ट को 2 मास ही नथिबो जेतेबेले कि 4 मास पर्यंत समय अच्छी अनुसंधान करिया पे कोन भाबबे से आ सपोर्ट करिवोनी एटा भी किछि ओडे डेडलाइन तो रखते केबे सुधा आपण हाईकोर्ट रे फाइल करिवे सो नेक्स्ट वीक रे हम एक्सपेक्ट करिवो मो उकल से ना भी जे केस करिवो से पुनी पब्लिक स्पिरिटेड लोक हबार अछि अपन कैसे कथा हेलेनी मु तो कांग्रेस हिसाब रे कि एमएलए हिसाब रे केस करिबिनी मु उकल हिसाब रे केस एवं मोर उकल हिसाब रे सहायता मागिथिले तार बापा माँ परसिना बदली गले ताको मु प्रतिश्रुति देइतिली मु भाबुची जल्दी हबो दुर्भाग्य जे केस करबा कथा तार नारे ड्राफ्ट हो जाइए काली मु सुनली से चाकरी पाई गलानी कौन होइथिबो कि जानछि तो के चाकरी करे देला मु केमति रिकमेंड कर देबे इट विल बी इनजस्टिस टू हिम इफ आई से दैट बट फैक्ट इज से चाकरी पाई गला तबे आपण आउ जण को का को आइडेंटिफाई करे पड़ियो यू ऑफ ए पब्लिक स्पिरिटेड मैन बहुत लोक अछंती किंतु वी हैव टू थिंक आउ किछि न हो पुनी तापर लोक अधर्य होकर कहबे नरसिंह मिश्र कहिथिले केस हबो काई हलानी किंतु ये जो मासे 15 दिन देरी हो गला पीपल मे स्टार्टेड सेइंग नहीं फिक्सिंग गला कले नहीं क्या कोन हला कले नहीं बहुत कथा अछि बट केस विल बी फाइल ममिता मेयर के सब फिक्स्ड हो जीवनी तो
those who are in the legal profession know if they have ever succeeded or can succeed. आज आपण जवाब सवाल आमर अतिथि होइथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित आज थिले कांग्रेस वरिष्ठ नेता श्री नरसिंह मिश्र। आज कार्यक्रम को एठी रखिबा। नमस्कार।